আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইয়াকুব নবী বাস করিতেন কেনানে, সবার চাইতে বাসতেন ভালো ইউসুফকে। ইয়াকুব নবী বাস করিতেন কেনানে, সবার চাইতে বাসতেন ভালো ইউসুফকে। একদিন রাতরে স্বপ্নে দেখান ইউসুফকে, চন্দ্র সূর্য সাজদা করেন তাহাকে। একদিন রাতরে স্বপ্নে দেখান ইউসুফকে, চন্দ্র সূর্য সাজদা করেন তাহাকে। ইয়াকুব নবী মানা করেন ইউসুফকে, স্বপ্নের কথা বলিও না ভাইদেরকে। ইয়াকুব নবী মানা করেন ইউসুফকে, স্বপ্নের কথা বলিও না ভাইদেরকে। ইউসুফ ছোট্ট বুঝিয়া না সুঝিয়া, স্বপ্নের কথা দিলেন ভাইদের বলিয়া। ইউসুফ ছোট্ট বুঝিয়া না সুঝিয়া, স্বপ্নের কথা দিলেন ভাইদের বলিয়া। ইউসুফেরি 10 ভাই দিওয়ানা, ইউসুফকে মারিতে সবে হলো রাওয়ানা। ইউসুফেরি 10 ভাই দিওয়ানা, ইউসুফকে মারিতে সবে হলো রাওয়ানা। ইউসুফ বলে আমি ছোট তোমরা বড় 10 ভাই, আমাকে কি মারিতে তোমাদের কি দয়া নাই। ইউসুফ বলে আমি ছোট তোমরা বড় 10 ভাই, আমাকে কি মারিতে তোমাদের কি দয়া নাই। ইউসুফেরি 10 ভাই মিলিয়া, ইউসুফকে দিলেন কুয়াতে ফেলিয়া। ইউসুফেরি 10 ভাই মিলিয়া, ইউসুফকে দিলেন কুয়াতে ফেলিয়া। কত সাপ বিচ্ছু ছিলেন কুয়াতে, রহম করেন মাহবুদ আল্লাহ তিনাকে। কুয়ায় পড়ে ইউসুফ কান্দেন হায়রে হায়, মরণ কালে না দেখিলাম বাপ মায়। কুয়ায় পড়ে
কুয়াই পড়ে ইউসুফ কান্দেন হায় রে হায় মরণ কালে না দেখিলাম বাপ মাই ইয়াকুব নবী বাস করিতেন কেনানে সবার চাইতে বাসতেন ভালো ইউসুফকে সবার চাইতে বাসতেন ভালো यूसुफके। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे हाफिज़ तंजीर आलम साहब एंड जो आप हजरत के सामने बहुत ही मीठी आवाज़ में और हार्ट टचिंग बंगला नात गुनगुना रहे थे। तो इसको तो बोलते इंचेंटिंग नात है ना, वह नात एकदम जो दिल को अपनी तरफ माइल कर ले, इंचेंटिंग नात है ना। हम लोगों ने सुने और इस बच्चे के लिए आप लोग दुआ फरमाएं कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और इस बंगला नात को सुनने के बाद है ना आप खुद गौर करें कि पूरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरे वो 9 भाइयों की एक पूरी स्टोरी को इन्होंने इन कलाम में बयान फरमाया। तो इस बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके अमल में और इल्म में बरकत अता फरमाए और इससे अल्लाह पाक दिन की खिदमत। अल्लाह पाक ने अलग अलग बच्चों के अंदर क्वालिटी दिया है। समबडी वांट्स टू बिकम ओरेटर ऑफ इस्लाम है ना, समबडी वांट्स टू बिकम स्कॉलर ऑफ इस्लाम। तो इस तरह से और कुछ बंदे जो है ये वांट्स टू सिंग अ नात। तो अल्लाह पाक ने आप लोगों के अंदर डिफरेंट क्वालिटी दिया है। तो इन खूबियों के भी आप लोग फ़ायदा उठाएं। और डियर सामीन से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस बच्चे के नात को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके इस बच्चे हाफिज़ तंजीर आलम साहब की भी हौसला अफजाई फरमाएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टिल देन फी अमानिल्लाह।